अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। In this lesson, we shall discuss fatha, two fatha, fathatain, two fatha. What is the sound of fathatain at Hamza, Ba, Ta, Tha? An, Ban, An. No extra time. An, No qalqala at tanween. This is called tanween. When there are two fatha, two kasra, two dhamma, they will be called tanween. This is sound of tanween. An, no extra, no qalqala at noon tanween. An, ban, tan, than, jan, han, khun, dan, than, run, zan, san, shan, son, dun, tun, wan, an, ghan, fan, qan, kan, lan, man, nan, han, wan, yan.